कोई बकरी बांध कर बन गए। हाँ बकरी बांध करने वाला हो गए। जाते ना बांध करा जाप দিতে হবে চিতা বল তাহলে তো চাপ দিলে বহিরটা বান করলো হবে কোন না তো আচ্ছা 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 रोम रोम भाइयों তুমি বান কো বুলালেন কি সাহেব हमें बोला ना बांध को जाना ना तुम्हारा हाँ हाँ हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ইরা করবেন हां इरा इरा আচ্ছা আচ্ছা একটা বড় লালসন সাহেব বড়ানো হবে हाँ 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 ये सब क्या देखना पड़ रहा है। এই দেখো বকরি রাখা সব মা কোনটা ধরো 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 কুমার ধর্ম মা এ পাকা ধরো নি হ্যাঁ ধরো पोसनी आनी है মা তো পচিয়ে দেবো মা তুমি ধরো না সাহেব আমরা বান করবো কি তোমরা করবে ও দেখো এটা কি নেন সাহেব खुदी ना হলো সাহেব হলো না সাহেব এটা খুদি না সাহেব